Hi. Mama! Hi. Yan, yung mga bagong tanim namin ngayon. May patatas, may Chinese cabbage, tapos yan, talong, bell pepper, strawberry at white radish, talong, kamatis yan. Dalawang puno na lang kamatis yung natitira. So, mag-harvest tayo ng kamote. Yung silikong panigang. Tapos ayun pa yung lettuce. So, yan yung apple na itinanim na namin. Talong. Tapos, meron pa kami dito spinach. So, mag-harvest tayo. Ito yung kamote na tinanim namin. Okay. Yan. So, mag-harvest tayo ng kamote. And guys, start na tayo kahit maulan eh. Merienda. Pang merienda namin. Yan. Ay. Anak ko, sinong kamote? Guys. Okay. So, ito yung matamis na kamote dito sa Japan. Ang dami. Go, kira. Kamote. Tota. Kore. Da. Ang dami yun. Kami. Ya! Dami pa. Ang laki yun. Ang laki. Go, baby. Go, baby. Ya. Ay, kabayo. Ya. Ay, ang laki kaya dyan. So yun guys, kamote, fresh kamote harvest. Okay, oh. Ay. Okay. Hi. Ang dami no. Thank you. Ang dami. Thank you. Maglalaga tayo mga lala. Merienda. Bango. So guys, ito yung naluto natin fresh kamote. Bango. So titikman natin. Bango. So here. Ay, itadakimasu. Sobrang tamis. Thank you. Nangyari. Pame. Mamaya, pame. Ay. Mama, dito, dito.